27ਵੀं आइनी तरमीम क्या है? 27ਵੀं आइनी तरमीम के मसवदे में कौन कौन सी तरामीम तजवीज़ की गई हैं? इस तरमीम से हुकूमती सतह के मामलात व मसाइल किस हद तक हल होंगे? अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया में किस तरह की तब्दीलियाँ हो सकती हैं और कौन से नए ओहदे वजूद में आएंगे? अपोजिशन की जमातों को कितना फ़ायदा हो सकता है या उल्टा नुकसान होगा? आज के इस वीलॉग में हम इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि 27वीं आइनी तरामीम में कौन सी तरमीम की गई है। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मैं हूं शाहिद चौधरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उर्दू अपडेट्स। नाजरीन इकराम, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीरी यानी कौमी असम्बली ने भी 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। इससे कबल सेनेट ने इस बिल की मंजूरी दी थी। बुध को स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादक की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दी गई। इस मौका पर अपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान 27वीं तरमीम के हवाले से एहतजाज किया और तरमीम के खिलाफ नारे भी लगाए। वज़ीर कानून ने इजलास में ये वजाहत भी कर दी कि आइनी तरमीम के बावजूद जस्टिस याहिया अफरीदी ही मुल्क के चीफ जस्टिस रहेंगे, ताहम इनकी रिटायरमेंट के बाद या इनके ओहदा खाली करने की सूरत में वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होंगे वही मुल्क के चीफ जस्टिस कहलाएंगे। उन्होंने इस हवाले से तरामीम भी पेश की जिसे कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया है। याद रहे कि इससे कबल पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट ने 27वीं आइनी तरमीम को 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था, जिसके बाद इसे आइन का हिस्सा बनाने के लिए ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली में पेश किया गया, जहां इसके हक में 64 अरकान असम्बली ने वोट दिए, जबकि इसके खिलाफ कोई भी वोट कास्ट नहीं किया गया। 27वीं आइनी तरमीम के मसवदे में मुसल्लह अफवाज से मुतल्लक आइन के आर्टिकल 243 में रद्दोबदल किया गया है। आइनी अदालत के क़याम और हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों से मुतल्लक तजावीज़ भी दी गई हैं। सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस और नाइब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने 27वीं आइनी तरामीम की सेनेट से मंजूरी पर सभी को मुबारकबाद पेश की थी। इस मौका पर इनका कहना था कि ये आइनी तरमीम दरअसल आइनी अदालत का क़याम 2006 के मिसाके जमहूरियत का अनफिनिश्ड एक एजेंडा था, जिसमें 2 साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के अलावा तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा इमरान खान भी शामिल थे। उन्होंने मुसल्लह अफवाज से मुतल्लक आर्टिकल 243 में तरमीम का भी हवाला दिया। इस तरमीम के ज़रिए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने और इन्हें आइनी इस्तिस्ना देने की तजवीज़ दी गई थी। इसहाक डार ने इसके मुतल्लिक मज़ीद कहा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को कामयाबी दी और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। कौम ने जिनको हीरो तस्वर किया और हुकूमत ने सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का खिताब दिया। ये पहले हमारे आइन में मौजूद नहीं था। रेगुलेशन में ये चीज़ मौजूद है लेकिन आइन में नहीं थी। 5 स्टार की स्पेस को अब आइन में शामिल कर लिया गया है। इसी हवाले से तरमीम आर्टिकल 243 में की गई है।
नाज़रीन इकराम, दरी असना उन्होंने जजेस के तबादले से मुतल्लक तरमीम का भी दिफा किया। इनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस की सीनियरिटी को मलहूज़ खातर रखा जाएगा। इस बिल में इन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, किसी की सीनियरिटी तब्दील नहीं होगी या सीनियरिटी के मुतल्लक किसी भी तरह का कोई तरमीम नहीं की गई, कोई नया कानून नहीं बनाया गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर वोटिंग से कबल अपोजिशन जमातों ने इजलास से वॉकआउट किया था और इसके बाद बिल की कापियां भी फाड़ दी थीं। नाज़रीन इकराम, 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और इसके मुतल्लिक आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। तरमीमी मसवदा के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को मुकर्रर करेंगे। आइन के आर्टिकल 243 में तरमीमी मसवदे के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 को बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, वज़ीर आज़म की मुशावरत के साथ नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड के सरबराह भी मुकर्रर करेंगे और नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड के सरबराह का ताल्लुक पाकिस्तान की अफवाज से ही होगा। नाज़रीन इकराम, इसके मुतल्लिक हुकूमत मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के अहदे पर तरक्की दे सकेगी। फील्ड मार्शल का रैंक और मराआत ताहयात होंगी, यानी फील्ड मार्शल ताहयात फील्ड मार्शल ही रहेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे में सदर के लिए भी ताहयात इस्तिस्ना की तजवीज़ दी गई है। नाज़रीन इकराम, आइन के आर्टिकल 248 में भी तरमीम की तजवीज़ है, जिसके मुताबिक सदर को ओहदे की मुद्दत की बजाय ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने अपनी जमात को 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे में वज़ीर आज़म को दी गई जो इस्तिस्ना की तजवीज़ है उसको वापस लेने की हिदायत दी थी। दरअसल 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम और इसका तरीक़ाकार भी वज़ा कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा ख्याल रहे कि गुज़श्ता बरस 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच कायम किया गया था, जिसे अब आईनी अदालत का दर्जा दिया गया है। मतलब ये है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो एक आईनी बेंच बनाया गया था उसी को आईनी अदालत का दर्जा दे दिया गया है। इस बारे में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का कहना है कि सन 2006 में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत में तय पाने वाली मिसाक़े जमहूरियत में भी वफाकी आईनी अदालत के क़याम का ज़िक्र मौजूद था, लिहाजा इस पर अब सिर्फ अमल दरामद किया गया है या अमल दरामद किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे के मुताबिक आईनी अदालत का जो सरबराह है वो इसका चीफ जस्टिस होगा, जबकि इसमें तमाम सूबों से बराबर तादाद में जजेस तैनात किए जाएंगे। बतौर आईनी अदालत जज तैनाती ये शराइत रखी गई हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज काम कर चुके हों, हाई कोर्ट में या कम से कम हाई कोर्ट में 7 साल तक जज रहे हों, इसके अलावा 20 साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडवोकेट काम किया हो और सीनियरिटी हासिल की हो।
नाज़रीन इकराम, मुसव्वदे के मुताबिक आइनी अदालत को 2 या इससे ज़्यादा हुकूमतों के दरमियान इख्तलाफात में असल रियल जूरिस्डिक्शन हासिल होगी, जबकि वफाकी आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 यानी 68 बरस होगी। नाज़रीन इकराम, सेनेट तकरीर में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुशावरत के बाद ये तय किया गया है कि वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ पार्लियामेंट में लाई जाएगी। वो कहते हैं कि हुकूमत इसके लिए आइन की 40 शिकों में तब्दीली करने जा रही है ताकि वहाँ वफाकी आइनी अदालत, इसके चीफ जस्टिस और जजेस की तकर्री, उनकी सीनियरिटी और तमाम मामलात का जिक्र हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन शिकों में तब्दीली से आइन का मफ़हूम बिल्कुल तब्दील नहीं होगा, बल्कि ये तरमीम अलग से की जाएंगी। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस के इख्तियार का ख़ात्मा भी कर दिया गया है। आइनी तरामीम में, ये 27वीं आइनी तरामीम में सुप्रीम कोर्ट की असल जूरिस्डिक्शन, रियल जूरिस्डिक्शन और अज़ खुद नोटिस के इख्तियारात से मुतल्लिक आर्टिकल 184 184 भी ख़त्म किया जा रहा है। ख्याल रहे कि आर्टिकल 1843 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास अवामी अहमियत के मसाइल पर अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार था, जबकि आइन के आर्टिकल 186 के तहत वफाकी आइनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक किसी भी केस को अपने पास ट्रांसफ़र करने का इख्तियार दिया गया है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का तरीक़ाकार भी तकरीबन तब्दील कर दिया गया है। 27वीं आइनी तरमीम के मुसव्वदे के मुताबिक सदर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी हाई कोर्ट के जज को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तजवीज़ पर किसी और हाई कोर्ट में या किसी दूसरे सूबे की हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब ये जो इख्तियार है ये डायरेक्ट अब सदर को दे दिया गया है। इस मजवज़ा तजवीज़ में ये बात निहायत अहम है कि अगर हाई कोर्ट का कोई जज तबादले को कबूल नहीं करता तो इसे अपने ओहदे से रिटायर्ड तस्वर किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, जबकि ये भी तजवीज़ दी गई है कि अगर हाई कोर्ट का जज वफाकी आइनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट में तैनाती कबूल नहीं करता तो इसे भी रिटायर्ड तस्वर किया जा सकता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि 1973 के आइन में जजेस के ट्रांसफ़र के लिए आर्टिकल 200 मौजूद है। 200 आर्टिकल जजेस के ट्रांसफ़र के रिलेटेड मौजूद है, जिसके मुताबिक किसी भी हाई कोर्ट जज को सदर ममलकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ताहम वो कहते हैं कि इसके लिए हाई कोर्ट्स के जजेस और सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेना और इसके साथ साथ मुशावरत करना निहायत ज़रूरी है। इनका ये भी कहना था कि ये तबादले जज की रजामंदी के बगैर 2 साल के लिए हो सकते हैं और इससे ज़्यादा अरसे के लिए जज की रजामंदी दरकार होगी। नाज़रीन के नाम, सेनेट इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित में भी तब्दीली की गई है और इसके अलावा कुछ इस्लाहात की गई हैं। 27वीं आइनी तरमीम के मसवदे के मुताबिक सेनेट इलेक्शन के कवायद में तब्दीली की जा रही है। वो तब्दीली क्या है? वज़ीर कानून का कहना है कि सारे मुल्क में सेनेट इलेक्शन हुए मगर सियासी कशमकश और कुछ दूसरे मामलात जिसमें अदालती मामलात भी शामिल हैं कि बायस खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 1 साल की ताख़ीर से हुआ। इनका मज़ीद कहना था कि सेनेट रुकन की मुद्दत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। सेनेट चूँकि एक
ہمیشہ رہنے والا ادارہ ہے جو کبھی تحلیل نہیں ہوتا۔ ہر 3 سال بعد اس کے انتخابات ہوتے ہیں اور حلف لیا جاتا ہے۔ پہلا کام سینٹ چیئرمین اور نائب چیئرمین کے انتخاب کا ہوتا ہے۔ اسے کسی ابہام اور تنازع سے بچانے کے لیے شک میں مزید وضاحت کر دی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ وزیر قانون نے یہ بھی کہا کہ صوبائی کابینہ میں اضافے کے لیے بھی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ مطلب کہ صوبائی کابینہ کا حجم اب پہلے سے بڑھ جائے گا۔ فی الحال صوبائی کابینہ صوبے کے تمام ارکان کے 11% سے زائد نہیں ہو سکتی۔ عاصم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ کابینہ کا حجم بڑھانے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ تجویز بھی لائی جا رہی ہے کہ اسے 13% تک کیا جائے، 11 سے بڑھا کر 13% تک کیا جائے، کیونکہ کچھ صوبوں میں فی الحال محکموں کے اعتبار سے وزارتیں بہت کم ہیں۔ پہلے 5 صوبائی مشیروں کی اجازت تھی، اب اسے بھی مزید بڑھا کر 7 تک لے جانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر بات کی جائے 27ویں آئینی ترمیم پر ماہرین کیا کہتے ہیں، تو پاکستان میں آئینی اور پارلیمانی امور کے ماہر احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ یہ 27ویں وفاقی آئینی ترمیم جو ہے، یہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے ابتدائی مسودے میں شامل تھا اور بظاہراً یہ اسی ترمیم کا انفینشڈ ایجنڈا تھا، جس کو اب 27ویں آئینی ترمیم میں پورا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلوں سے متعلق تجاویز پر بھی انہوں نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ججز کے ٹرانسفر پر حکومت کا اختیار مضبوط ہو سکتا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کا ہائی کورٹس کے اوپر اختیارات مضبوط ہوگا۔ ان کی رائے کے مطابق اکثر کیسز میں تبادلہ جو ہوتا ہے وہ سزا ہوتی ہے، اور اس سزا سے بچنے کے لیے ججز سمجھوتا کرنے کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں، مگر پہلے تبادلے کے لیے یہ شرط تھی کہ ان کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اب چونکہ رضامندی شامل نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا تبادلہ سزا دینے کے مترادف ہی ہو۔ ناظرین اکرام، دیگر سیاسی و صحافتی مبصرین کا کہنا تھا کہ عدالتی جو از خود نوٹس کا اختیار اب سپریم کورٹ کے پاس نہیں رہا، بلکہ وفاقی آئینی عدالت کے پاس ہوگا۔ آرٹیکل 243 میں مجوزہ ترمیم کے بارے میں مختلف سیاسی و صحافتی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تعاون کے لیے اختیار کیا جانے والا نیا طریقہ کار بہتر ہے، کیونکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ایک نمائشی قسم کا عہدہ تھا، اب یہ پراپر طریقے سے کام کرے گا۔ ان کا مزید بھی کہنا تھا کہ وہ کسی قسم کی مؤثر کوآرڈینیشن نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کمانڈ نہیں ہوتی تھی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے وہ زیادہ مؤثر ہے۔ اب وہ باقاعدہ کوآرڈینیشن کر پائیں گے، چونکہ وہ دیگر افسران سے رینک کے لحاظ سے وہ دیگر افسران سے اوپر ہوتے ہیں، اس لیے وہ بہتر انداز میں کوآرڈینیشن کر پائیں گے۔ مزید سیاسی مبصرین کا کہنا تھا کہ اس کے ذریعے آرمی چیف کے پاس کوآرڈینیشن کرنے کا ایک قانونی اختیار بھی آ جائے گا، ایک قانونی جواز بھی آ جائے گا، یہ 27ویں آئینی ترمیم سے۔ اس کے علاوہ آئینی ماہرین مزید کہتے ہیں کہ سابق فوجی صدر ایوب خان نے بھی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کیا تھا، اور ریٹائرمنٹ کے باوجود ان کے نام کے ساتھ فیلڈ مارشل لکھا جاتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ روایت ہے جس کا آئین میں ذکر کر دیا گیا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، مطلب کہ یہ پہلے سے
روایات موجود ہیں، اب اس کو قانونی جواز دے دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 243 میں مجوزہ ترمیم کی وضاحت کرتے ہوئے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آرمی چیف اپنی مقررہ مدت کو کمانڈ چھوڑ دیں گے۔ ابھی ان کی مدت 5 سال ہے، اگر توسیع ملتی ہے تو اگلے 5 سال تک ہوگی۔ ناظرین اکرام، مدت ملازمت کے ختم ہونے پر موجودہ آرمی چیف کی کمانڈ تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن وفاقی حکومت ان کے لیے مزید ذمہ داریاں طے کر سکتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے وفاقی حکومت نیکسٹ کسی ترمیم میں ان کے لیے مزید ذمہ داریاں جو ہیں وہ طے کر دیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آرمی چیف کی مدت ملازمت کا دورانیہ 3 سال کی بجائے 5 سال کر دیا گیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم میں کیا گیا تھا۔ لہٰذا موجودہ آرمی چیف کے لیے نومبر 2025 میں کوئی نیا نوٹیفیکیشن درکار نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی 5 سالہ مدت جو ہے وہ پوری کریں گے۔ سیاسی و صحافتی مبصرین کی رائے کے مطابق پیپلز پارٹی کی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے وفاقی حکومت نے اس مسودے میں NFC ایوارڈ میں صوبائی شیئرز کا معاملہ ابھی نہیں اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسودے میں صوبائی خود مختاری سے متعلق دونوں چیزیں اس مسودے سے مکمل طور پر غائب تھیں اور ان کو کہیں پر بھی ڈسکس نہیں کیا گیا۔ خیال رہے کہ وزیر مملکت برائے قانون سینیٹر بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے NFC ایوارڈ میں صوبائی شیئرز کو حاصل تحفظ ختم کرنا چاہتی تھی اور تعلیم و آبادی کے شعبوں کو وفاق کے اختیار میں لانا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں وفاقی آئینی عدالت کی، تو وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز کے بارے میں وکیل فیصل صدیقی صاحب کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ سے اوپر نئی عدالت میں نئے ججز تعینات کیے جائیں گے، جہاں اپنے تئیں اہمیت کے حامل سیاسی و دیگر کیسز بھیجے جا سکتے ہیں۔ مطلب کہ حکومتی معاملات کے جتنے بھی کیسز ہیں یا جو سیاسی معاملات کے جو کیسز ہیں وہ وہاں پر اس عدالت میں بھیجے جا سکتے ہیں۔ ان کی رائے کے مطابق جیسے ماضی میں عبوری آئینی حکم نامے PSO جو تھے کے ذریعے ججز کو نکالا جاتا تھا، ویسے ہی اس بار آئینی ذریعے سے ہی PCO کیا گیا ہے، یعنی آپ جج کو ہٹا نہیں سکتے تو آپ انہیں غیر متعلقہ بنا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیا گیا ہے اس لیے ضروری تھا کہ یہ معاملات کل سپریم کورٹ میں چیلنج نہ ہو جائے، مطلب کہ جو کچھ بھی یہ کیا جائے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہ ہو جائے، بلکہ اس کو وفاقی آئینی عدالت میں ہی سنا جا سکتا ہے، چاہے وہ آرٹیکل 243 کا معاملہ ہو یا 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو، تو یہ سارا کچھ جو ہے وفاقی آئینی عدالت میں ہی سنا جا سکتا ہے۔ ججز کے تبادلے سے متعلق تجاویز پر فیصل صدیقی صاحب کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق سابق وزیر اعظم خان کے کیسز سے بھی ہے، کیونکہ ان کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال انڈیا میں بھی ملتی ہے، جہاں اختلاف کرنے والے ججز کا فوراً ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کچھ سیاسی مبصرین کے اظہار خیال اور کچھ صحافتی حلقوں کی آراء کو اکٹھا کر کے میں نے 27ویں ترمیم کے متعلق یہ میری ریسرچ آپ کے لیے انفارمیٹیو ہو سکتی ہے۔ کمنٹ کیجئے گا، فیڈ بیک دیجئے گا، میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔